ঠিক এই জায়গাটা তোলো, তাহলে চারিদিকে লাল হলুদ বিভিন্ন এখানটা হয়ে আছে। দাঁড়াও, এইখানটা আমাকে তোলো, আমি বসে আছি, তাহলে মনে হবে আমি চারিদিকের মাঝখানে বসে আছি। টুটু পড়ি টুটু তোলো না, ভিডিও তুলছি তুমি? ভিডিও তুলছে। লাল লাল পাতাগুলো ফুলের মতো লাগে। টুটু টুটু। এবার বস বস বস। এই দাঁড়াও, আমি ওই লাল ফুলগুলোর কাছে গিয়ে বসছি। হ্যাঁ তোমার ম্যাচিং হবে। ওই তুই এখানটা বস, আমি তুলে দিচ্ছি। চল চল এগো তুই এগো। এই জুতো বেশি ঘুরে আসি বলি। চল। তোমরা লাল ফুলগুলো আমি চাই। লাল ফুল দাঁড়া। চল চল চল। আরে বাবা রে, উড়ে গেল রে। ওই হ্যাঁ। এত ফুল ফুটে আছে তো গন্ধ পাচ্ছিস না? এগুলো তো ফুলই সব, এরই গন্ধ আসছে। না চেরি না, হাত দেবে না। লাল লাল কি সুন্দর লাগছে। গুপি আছে বেশ। ওকে নিয়ে আসছে না, ওকে নিয়ে আসছে, তাই তো ওকেই তো নিয়ে আসছে, চারজন মিলে। ওই আমেরিকানটা আসছে। চল চল এই ক্যামেরাটা কর। বন্ধ কর বন্ধ কর। আমরা যে রাস্তাটা দিয়ে এসেছি এক সেকেন্ড দাঁড়া, এখান থেকে একটা খুব সুন্দর স্টিল ছবি আসবে। আমরা যে রাস্তাটা দিয়ে এসেছি ওই দেখ দেখা যাচ্ছে। বাবা রে, কোনটা গেল রে। আগে চলো। লাঠি লাগবে না ছোট। টান টান। কি
বেহোশ হয়ে গেছিল কি পড়েছে পড়েছে চল 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 টুটু 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 আচ্ছা স্ট্রবেরি বললাম তো মাকে অনেক আগে বলেছিল স্ট্রবেরি বড় বড় স্ট্রবেরি স্ট্রবেরি কোথায় হয়নি তা ইস স্ট্রবেরি খেতাম হিসাবটা যদি হতো স্ট্রবেরি থাক কিচ্ছু হতো না তখন কি হইতো মেরে দিতিস আর কি হইতো ইয়ো মা কেমন করছিস রে কেমন করছিস রে কি গান করছিস বলবি তো ফায়ার तो चावे कवारी आवे बेवफा है पागल बेवफा কোথায় আছে জিজ্ঞেস করো हाँ यार वो ग्रेप तो नहीं देखे कवर का हैं वो सामने क्या दिखा दे रहे हो कौन सी ये वाले सामने ये देख रहे कौन सी अच्छा 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 वो वाला हाँ वहीं वो वाला जो ओ अच्छा वो दूर में जो है हाँ सामने दिखा दे जो वहाँ कितना आदमी का ग्रेव ये है समाधि है हाँ कितना आदमी है का समाधि है नहीं ठीक है वो अंग्रेज वो अंग्रेज लेडी होती क्या वो यहीं पे मर गई थी नहीं डेड हो गई थी बिल्कुल कैसे डेथ हो गई मतलब इसकी इसी जो फूलों की जो खुशबू आती ना हाँ हाँ इसी से उसका हो गई बेहोश हो गए थे ये अभी फूली का खुशबू है ना ये हाँ इसी की चलती ना जड़ी बूटी है तो उतना दूर जाकर क्यों खबर दिया उसको हाँ वहीं पे खत्म हुई वहीं उसको कब्र बनाया अच्छा अच्छा तो उसका साथ कोई आदमी नहीं था अकेली थी अच्छा ये क्या कैंप करेंगे यहाँ पे आगे जाएंगे हम लोग उधर से निकलेंगे ढूंढार खाल हाँ ढूंढार खाल कहाँ वो वो उधर सामने ओ, वो सामने दिखाई दे रहा है अच्छा वो उससे पीछे से जोशीमठ अच्छा पीछे से जोशीमठ जा सकते हैं पैदल जोशीमठ निकली पैदल जोशीमठ जा सकते हैं हाँ पैदल जा रहे देखो खाना Oh shit. ভিডিওতে আসছে সব